Здравствуйте, Светлана. Bonjour Скажите, Svetlana, можете представить, как вас pouvez-vous vous зовут, présenter где вы живете? à l'endroit où vous vivez? Да, и меня зовут Светлана, я живу Je в m'appelle Киеве. Svetlana, je vis à Kiev, Э, Я одна, то есть у меня je нет suis детей. seule, je n'ai pas d'enfant, А, И я работаю государственным служащим в je travaille au министерстве. ministère comme В fonctionnaire, министерство. ministère. Да, функционер. Значит, ну да, вы первая женщина, которая Vous êtes la première femme уехала, que j'interviewe qui est restée en Ukraine. которая не уехала с Украины. Значит, вы Да? решили, да, Donc, вы решили остаться vous avez décidé de rester à Kiev? Я государственный служащий, но Je нам suis une запрещено fonctionnaire. работать De par la за loi, nous n'avons pas le droit de пределами travailler Украины. en dehors de l'Ukraine ou en dehors de Kiev. Donc c'est pour ça que je suis restée. If I forgot how to fly, if I fell from the sky, when it's all said and done, would you follow me down? И в каком сфере именно вы Dans quelle работаете? sphère vous travaillez Я au ministère? отвечаю за евроинтеграцию Je suis железнодорожных responsable de l'intégration dans l'Europe et les transports ferroviaires. Да, вы сейчас нам дали, Oui, on vient de дали nous старт donner начала переговоров с le start, И le как раз départ предыдущий pour 2 les месяца négociations я обучалась формировать переговорную et j'ai позицию été formée между Украиной и ЕС, когда мы sur tous les будем points de входить в l'intégration de эти l'Ukraine переговоры. dans l'Europe et Да, pour les это очень négociations. хорошая новость для Oui, c'est une bonne Украины. nouvelle pour l'Ukraine. Да, спасибо. Merci. Да, мне интересно, а в чем состоит ваша работа? Например, C'est intéressant de savoir c'est работа quoi votre travail. против Par exemple, vous travaillez sur les questions de corruption борьба против коррупции в Украине сейчас. Нет, en Ukraine? Non, нет, я как раз занимаюсь non, je написанием m'occupe законов, то есть я читаю европейские de директивы, la читаю création des закон, lois pour l'intégration des смотрю, где directives не européennes соответствует, dans la и loi, regarder прописываю là où ça таким marche образом, чтобы et là où их ça marche pas, pour faire en приблизить друг sorte к другу, que и чтобы у нас nos lois se rapprochent заработала des lois de европейская l'Europe. система Donc on железнодорожного étudie le транспорта. système Плюс européen, пишу plus le речи système de министру на transport ferroviaire, встрече plus с j'écris des соответствующими discours функционерами pour les ministères из Брюсселя. Ну, вот et pour такая les fonctionnaires à работа у Bruxelles. меня. Да, интересно, значит, у вас Très высшая intéressant. должность. Donc vous avez une responsabilité Сейчас élevée? нет, я всего лишь заместитель Non, pas начальника maintenant. отдела. Non, je suis simplement directrice de Это, mon в принципе, département. не мешает со мной общаться и депутатам, и представителям Parfois, je Европейской discute avec les комиссии, députés, потому что, в avec la принципе, Commission européenne. важнее общаться с людьми, которые знают, о C'est чем important они de говорят. discuter avec des gens qui connaissent le sujet. Ну, это значит, если вы встречаете мужчины за Donc, si границей, vous вы rencontrez можете un homme уехать с Украины. à l'extérieur de l'Ukraine, vous pourriez quitter l'Ukraine? Ну, я бы не Oui, bien sûr. зарегистрировалась в Sinon, je ne me агентство, serais pas если inscrit dans бы votre я не agence, готова была si j'étais pas prête à уехать с quitter Украины. Но для этого мне l'Ukraine. надо, если навсегда, понятно, что мне надо будет покинуть эту работу и Bien sûr, mais alors il менять faudrait que je место quitte mon жительства. travail et que je change Да, complètement ma да, vie. правильно. Мгм. Ну, в Значит, этом, в Oui, c'est принципе, exact. сама идея. Мне кажется, C'est сама l'idée идея principale. замужества, особенно когда тебе C'est 43 l'idée года, du она mariage quand достаточно vous avez серьезно déjà меняет всю жизнь, 43 ans, поэтому donc почему бы и нет. ça serait un changement Почему radical de ma бы vie. не в этой части? Donc Мгм. pourquoi pas changer И, de значит, profession. вы никогда не были замужем? Vous n'avez jamais été marié? Нет, у меня Э, были длительные отношения, почти как Non, j'ai eu брак, des но официально relations, я не была замужем. mais pas officiellement Мгм. marié. Хорошо. Значит, да, я вижу, что у вас две диплома Je vois que vous avez 2 diplômes из universitaires. университета. Мгм. Да, по первому я работаю сейчас, и, в принципе, если искать работу Oui, где-то за границей, он, скорее всего, будет бесполезен, потому что mais le экономически diplôme que j'ai это ne servirait pas железного транспорта. à l'extérieur de l'Ukraine А parce que c'est второй, я spécifique à mon учитель pays. музыки, есть Mon дирижер deuxième diplôme, je хора, suis то есть enseignant de musique. теоретически это дает En théorie, возможность je как минимум peux давать частные уроки donner des и cours какие-то
de piano, la guitare et le chœur, le chant. C'est tous les sujets que je peux enseigner. Ah, vous savez jouer à la guitare et au piano? Oui. Mon instrument principal, c'est le piano et secondaire, la guitare. Bravo. Ça fait déjà longtemps que vous êtes inscrit chez nous, dans notre agence. Oui. J'ai fait une pause pendant le début de la guerre. Ouais. Avez-vous de l'expérience de communication avec des hommes de notre agence? Oui. Je ne vais pas dire le nom de la personne. On ne peut pas dire qu'au final, ça a été positif parce qu'on s'est séparés, mais je ne dirais pas que ça, c'était une mauvaise expérience. Parce qu'on avait une bonne relation et en principe, je pense qu'il n'était pas prêt d'aller plus loin parce qu'il évitait les discussions sérieuses. Et donc, pour cette raison, j'ai préféré arrêter. Il évitait les discussions sérieuses. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les discussions sur le mariage? La vie ensemble? Quelle discussion sérieuse? Une discussion sérieuse, c'est relié avec la vie ensemble et le déménagement. Parce que pour moi, c'est important de comprendre, j'ai 40 ans, et quand je prends la décision d'aller dans un autre pays, je dois laisser toute ma vie ici. Je laisse mon travail, je change mes amis. Parce que ici, je vois souvent mes amis. C'est une forme de stress et tout le monde comprend ça. Je suis prête à le faire, mais je cherche un support de l'homme et des garanties. Quand je vais aller dans un autre pays, pas qu'au bout de quelques mois, ils me disent « Oh ben finalement, j'ai changé d'idée » et que je me retrouve dans un autre pays sans rien. Je pense que n'importe quelle femme, ça doit lui faire peur de partir dans un autre pays. Et n'importe quelle femme veut des garanties ou du support de la part de l'homme. Et je n'ai pas trouvé ce support auprès de l'homme. Et pour moi, c'est important de sentir ce support. Et moi, s'il faut que c'est tout le temps moi qui démarre cette communication, c'est pas très agréable. Parce que c'est évident aussi qu'au début de la relation, je ne pourrais pas travailler. Donc les questions d'argent, c'est pas très agréable. Donc c'est pas agréable de discuter de ça. Je peux le faire une fois, mais si l'homme ne va pas essayer de me convaincre, pour moi ça finit par devenir honteux de poser toujours les mêmes questions. Et pour ça, ça a été la raison de l'arrêt de notre relation. C'était un homme de France? Oui, de France. Et même, il m'a présenté sa famille. Je suis allé chez lui en France. Une personne très bien, mais c'est la seule raison pour laquelle je n'avais pas confiance, pas de garantie, si jamais je quittais tout pour aller vivre avec lui. Oui, je comprends. Tout arrêter, le travail, le pays, la famille, les amis, et aller dans un autre pays, c'est effrayant, effectivement. Quels sont les critères importants pour vous concernant un homme? La responsabilité,
confiance en И я бы soi. сказала увлеченность, когда человек Et je dirais à quelqu'un qui a des passions, когда он pas чем-то seulement qui увлекается, travaille à la точнее, maison, увлечение не обязательно quand il a должно une быть такое, как passion, у меня. pas Но forcément comme une это passion comme la mienne, mais когда человек живет не только домом, работой, c'est обычной bien жизнью, но quand une и personne a des чем-то passions, pas вместе seulement le что-то travail à новое la maison, творить. et qui veut faire quelque chose de nouveau Ну и dans плюс sa vie. ну это вот третий критерий, вот сейчас не самый Le важный, troisième но critère, я c'est pas le plus important, примерно mais веду здоровый j'ai образ un жизни, mode не de чересчур, vie sain, ну стараюсь, поэтому как pas бы такой extrémiste, mais j'essaye. ответственный ищу Et donc je мужчину, cherche который вот quelqu'un, un разделит homme такое. qui partage ce Да, mode de vie sain. образ жизни. Вы занимаетесь спортом? Vous faites du Да, я sport? занимаюсь йогой, Oui, je до fais du войны yoga. ходила в тренажерный зал. Avant la Ну, guerre, сейчас в j'allais dans основном une salle йога, de фитнес, sport. вот Et такое. maintenant, surtout fitness et yoga. Хорошо, отлично. И как, Super. как война изменила вашу жизнь? Comment la guerre a changé votre vie? Знаете, я вот была в Польше, и Vous savez, j'ai été en женщина Pologne сказала, вот у нас было et une 6 femme участников, что, наверное, в Киеве война не m'a сильно dit повлияла на вас, может, вы que очень finalement la guerre красивые, n'avait с pas trop макияжем, красиво d'impact à одеваетесь. Kiev. Elle И était bien habillée, это был avec du шок для меня. maquillage. C'était Возможно, un choc pour действительно, moi если так вот смотреть, parce que je me suis я хожу dit, на работу, я встречаюсь с друзьями, могу сходить в finalement, je suis театр, revenu à в кино, Kiev et но on peut tout чувствую себя faire. On peut aller au иногда ночью cinéma, au нас restaurant. бомбят. Mais parfois, la nuit, on nous И когда я после bombarde. этого задумалась, что во мне Et больше après, quand всего j'y изменилось, réfléchis не à ça, столько жизнь, сколько я. c'est pas ma Потому vie qui a что, с changé, mais одной c'est moi стороны, qui ai я стала changé. немножко менее эмоциональной, Parce que je suis devenu это moins позволяет мне émotionnel меньше бояться, и когда я et меньше боюсь, j'ai moins принимаю быстрее peur решения. Вижу ракету, et je надо prends des бежать. décisions beaucoup Все. plus rapides. Quand il y a des А с raquettes, другой il faut стороны, я courir. научилась не откладывать Et d'un свои autre côté, j'ai действия, appris à ne pas потому что reporter les завтра, в choses à принципе, demain. может и не быть. Parce que Но если demain, я on peut ne хочу plus être là. что-то себе купить или куда-то Si je veux сходить, m'acheter или quelque что-то chose, ou si je сделать, veux aller quelque я part, стараюсь ou это faire quelque организовать chose, так быстро, alors je le как fais это возможно. le plus vite possible, Мне dès que кажется, c'est что possible. вот это, Moi, je pense que может c'est быть, ce qui a это changé хорошее dans ma vie, изменение. principal. Да, у C'est mon вас psychologie. положительный взгляд на Oui, жизнь. vous avez un regard positif sur la vie. Я стараюсь быть оптимистом. Oui, j'essaye d'être optimiste. И у вас есть семья, близкие? Vous avez une des familles Возле вас? qui vit avec У vous à меня Kiev, есть мама, у меня Oui, есть j'ai ma mère сестра, которая et ma старше sœur, меня на 5 минут. qui est plus vieille que moi de 5 А, minutes. да? Да, и на самом деле, ну, если я поменяю свою Et en жизнь и fait, уеду, si je то change ma vie et она que je займет pars, мою работу, потому что мы elle даже va prendre работаем в одном ma place au офисе. travail, parce qu'on travaille dans le même И bureau. я, в принципе, она готова Et au поменять principe, elle работу est и prête взять à changer son мою. travail et prendre le mien. А, да. Ah, c'est intéressant. Интересно. Значит, а вы живете с мамой или отдельно? Vous vivez avec votre mère ou seul? Сейчас, в данный момент, я живу с мамой. En ce moment, oui, je vis avec В ma данный mère. момент так лучше. Oui, Хорошо. c'est comme ça. И вы всегда жили в Киеве? Вы родились Vous в avez Киеве? toujours vécu à Kiev? Свою Vous êtes жизнь né à вы в Kiev? Киеве, да? Toute votre vie à Kiev? Да, я киевлянка, и, ну, Oui, je suis une понятно, vraie что много Kievienne. выезжала, но вот по-настоящему я J'ai жила. voyagé, mais j'ai passé toute ma vie à Kiev. Ouais. Да, окей. Да. И касается мужчин, вопрос Concernant l'homme, о разнице по возрасте la у différence вас, d'âge, это pour vous, c'est принципиально? Вы написали до 55, sans если concession. мужчин Vous avez écrit старше 55 ans. Si l'homme est plus de 55 ans, видите comment этот vous regardez вопрос? ça? Ну, все зависит от Ah, того, ça как человек dépend за собой de следит. comment l'homme s'occupe de lui-même, Если человек за comment собой s'il est следит, soigné. может быть, и старше, S'il est bien ну, soigné, j'accepte un homme plus âgé. Мгм. я, знаете, я иногда видела людей Vous savez, des fois, младше, j'ai vu которые des gens выглядят plus jeunes старше и чувствуют qui, себя qui ont старше, l'air чем там beaucoup plus vieux 55-летние или 60-летние люди. То есть que, это que 50 ou такой 60 ans. нонсенс, но я заметила, что, C'est кажется, un мое non-sens. поколение немножко старше чаще следят за собой и ведут J'ai себя l'impression гораздо que лучше, ma génération et la чем génération plus старшие. âgée font Мгм. plus attention à leur apparence Может быть, это physique просто que les я jeunes. так видела, может, я так встречаю. Peut-être c'est mon impression, mais c'est ce que j'ai remarqué. Да. И место, где мужчина живет, Et l'endroit où l'homme имеет vit, значение. pour У вас vous, есть ça a une importance. клиент с Канады, On a des clients au Canada et en с Europe. Европы?
для вас есть? Э, Как по мне, в принципе, Pour любой moi, en переезд, principe, самый главный страх для меня, n'importe quel pays, трудность, да, при переезде, это то, о чем я сказала. Поэтому, в принципе, c'est разницы особо нету, le problème, c'est это ce dont j'ai parlé из plus Европы tôt, или чуть дальше que ce soit en Канада, Europe Канаде, ou au очень Canada. большое En plus, au сообщество Canada, il y a une жителей grosse России. diaspora, В этом тоже donc c'est simplement d'avoir des garanties. Да, действительно, очень много приехали из Oui, il y a Украины. beaucoup d'Ukrainiens au Canada. Мгм. И что вы любите Qu'est-ce que делать, vous когда у aimez вас есть faire quand vous avez du temps свободное libre? время? Вы играете Vous faites du пиано? piano Что для вас важно после работы? après le travail? Ну, это все зависит от настроения, конечно. Могу Ça гулять с dépend de подругой, могу mon пойти humeur. гулять с друзьями, Je peux aller me promener могу avec mes играть на amis пианино, et puis jouer au могу piano читать книги. ou Я lire un люблю livre. читать. J'aime lire des livres. Ну, заняться йогой Je fais du тоже. yoga aussi. Я до войны ходила на Avant аргентинское la танго, guerre, так что я танцую танго je, аргентинское. je faisais du tango. Вот, тоже ходила на мелонге, танцевала. J'aime bien danser le tango. Звучит немного странно, что можно, это танго, это так Le же, tango, кстати, как и сальса, это место, c'est comme где la можно salsa. за вечер поменять On 4 peut, dans une même партнера. soirée, changer 4 fois de partenaire. Ну, потому что приглашается на 3 танца, и потом идет смена. Мгм. Oui, parce qu'on И s'invite à tour de rôle. как вы смотрите вопрос о Et comment vous regardez что la сейчас question мужчины ищут de la femme traditionnelle? женщины традиционные, которые Les hommes cherchent des femmes занимаются, traditionnelles заботятся о доме, qui s'occupent de la maison, qui font la cuisine. Вы больше женщины, которые любят Vous êtes plutôt une femme de карьеру, carrière или ou вы une хотите femme быть дома? traditionnelle? Честно, я Мгм. не люблю Honnêtement, карьеру. je n'aime pas ma carrière. Конечно, это приятно, когда меня Bien sûr, c'est признают и agréable так далее, quand on но в данный момент я считаю, m'apprécie. что работа занимает у меня слишком Mais много pour l'instant, je времени, trouve que le travail occupe слишком trop de temps много меня, скажем так. Потому что меня et могут дернуть me stresse un peu. в 12 часов ночи. Вот сегодня On peut днем я m'appeler à занималась minuit тоже la немножко nuit работой. И et это, je travaille presque tous les jours. мягко говоря, конечно, напрягает. Et И je veux dire que в какой-то момент мне, конечно, ça m'énerve un хочется peu. все-таки остаться дома и Et je préfère заняться rester à la себя больше maison et faire действительно ce que je... традиционного Parce que воспитания. je suis vraiment une femme Я, traditionnelle par mon éducation. я из тех женщин, которые Je fais partie de ces отлично femmes чувствуют, когда ей открывают дверь. Вот я просто знаю, qui aiment что qu'on leur многие ouvre la мои porte. знакомые по танго и так Vous далее savez, j'ai beaucoup из d'amis au Европы tango жалуются, ou d'Europe что qui se сейчас plaignent женщины в que Европе даже не разрешают les им femmes en открывать Europe двери. ne Ну, permettent потому pas что à un наше homme de lui ouvrir равноправие. la porte à cause Вот. du Я féminisme считаю, et что l'égalité des droits. да, я считаю, что это немножко перегиб. Et je trouve Я в que этом c'est vraiment смысле excessif. больше De ce point de традиционного vue, je suis une femme воспитания и traditionnelle. считаю, что в конце концов Et à la fin des fins, вот семейный очаг это то, чего мне не хватает в жизни. j'ai besoin de la vie de Потому famille. что можно, конечно, на работе Bien sûr, au travail, выступать, писать, быть нужной, on peut а потом écrire, приходишь faire des домой, и conférences, ты mais одна. après on rentre à la maison et tu es toute seule. И на самом деле, когда ставишь это на весы, ты Et понимаешь, quand что on pèse le лучше pour et le легче contre, пожертвовать карьерой, c'est mieux de faire le sacrifice de la carrière приходить в дом, который et полон rentrer à la maison света, полон où il y a de la lumière, de тепла, la chaleur, и пообщаться, et communiquer avec снять son mari, лишнее, быть поддержанной или в чем-то поддержать. se Мне sentir кажется, supporté et supporter это son homme. важнее. Je pense que c'est c'est ça le plus important. Окей. И еще один вопрос. Encore une question. Есть мужчины, которые живут в городе, а есть Il y a des мужчины, hommes которые qui vivent живут en ville et des hommes qui vivent à la campagne. маленький город. Вы всю жизнь жили в Киеве. Vous avez Если vécu мужчина votre живет vie, в маленький toute votre vie à город, Kiev. Et как si вы un homme vit dans относитесь une к этому? petite ville, un petit village, Хорошо. comment? Единственное, сразу Très скажу, bien. что La seule если chose, мужчина живет имеет какое-то хозяйство, то я si не c'est un homme умею qui est общаться с fermier, этим хозяйством точно. un Это, agriculteur, ça par это не contre, мое. je ne pourrais А pas. так, в C'est pas pour принципе, moi. размер города для Mais меня la taille de la не имеет ville, pour moi, значения. ça n'a pas d'importance.
Окей, окей, интересно. И Dernière что question. касается моих вопросов, это все. Вы хотите Mes questions, c'est что-либо fini. добавить Voulez-vous rajouter от quelque chose вопроса, d'important который sur я vous? задавал? Une question que j'ai oublié de vous Или poser. вы хотите сказать что-то Ou vous voulez dire quelques сейчас? mots aux hommes qui vous écoutent en ce moment? Не, ну, я сначала хочу добавить, что я Je говорю voudrais по-английски rajouter que уровня je parle anglais, B2, но я niveau сейчас его B2, улучшаю. Я также изучаю французский уже 2 et года. aussi j'étudie le français Вот у depuis 2 меня ans. уровень A2, oui, J'ai le j'apprends le niveau français. A2. Да, и мне нравится, как звучит мой голос на французском языке. J'aime ma voix en То есть français по факту quand je parle я français. сегодня буду знать 4 языка: русский, украинский и En fait, je французский с parle 4 английским. langues. Russe, Что я ukrainien, хотела бы anglais, сказать, français. Ce que je voulais dire мне кажется, aussi, что мужчины, которые в принципе обратились в агентство, que они les hommes qui действительно s'inscrivent dans une ищут agence то, matrimoniale, ils чего cherchent réellement не могут найти рядом с собой. ce qu'ils Возможно, ne это peuvent те pas же trouver традиционные à côté de ценности, chez eux, возможно, parce que ils manquent de femmes более traditionnelles. женщины. Это большой и смелый шаг с их стороны, и Et я готова делать шаг навстречу, c'est un pas fort qu'ils font en готова s'inscrivant dans une agence переехать и matrimoniale. готова Et je suis prête, moi aussi, à faire броситься des здесь. efforts et à tout Просто abandonner мне ici. нужна поддержка и Mais j'ai besoin понимание, simplement что de меня support et будут de любить и compréhension, поддерживать. de Я sentir que je vais готова être aimée, дарить et je suis заботу, prête, любовь и en свою échange, à поддержку. offrir tout mon amour, mon soutien Отлично, à l'homme отлично. qui me choisira. Да. Хорошо. Très bien. Значит, вы говорите чуть-чуть на французском? Vous parlez un peu en Вы français? можете сказать Pouvez-vous dire на quelques mots? русском, je m'appelle Svetlana, j'habite à Kiev. Oui, je m'appelle Svetlana, j'habite à Kiev. Je parle un peu français, mais j'apprends. Super. Et vous êtes déjà allé en France? Oui, c'est ça. À quel endroit? Et à Bruxelles Et à aussi. Bruxelles. Ah, ok, super. Merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement.